Blessed is the man who walks not in the counsel of the wicked, nor stands in the way of sinners, nor sits in the seat of scoffers. But his delight is in the law of the Lord, and on his law he meditates day and night. Dichoso es quien no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni se sienta en la reunión de los burladores, sino que en la ley del Señor se deleita y día y noche medita en ella. He is like a tree planted by streams of water that yields its fruit in its season, and its leaf does not wither. In all that he does, he prospers. The wicked are not so, but are like chaff that the wind drives away. Es como el árbol plantado a la orilla de un río, que cuando llega su tiempo da fruto y sus hojas jamás se marchitan. Todo cuanto hace prospera. En cambio, los malvados son como paja arrastrada por el viento. Therefore the wicked will not stand in the judgment, nor sinners in the congregation of the righteous. For the Lord knows the way of the righteous, but the way of the wicked will perish. Por eso no se sostendrán los malvados en el juicio, ni los pecadores en las asambleas de los justos, porque el Señor cuida el camino de los justos, mas la senda de los malvados lleva a la perdición. Buenos días. Good morning. No estén tan serios. Don't be so serious. Sonrían. Smile. Debemos estar contentos We should be happy de que estamos con vida that we're here with life y que el Señor está aquí con nosotros. and that the Lord is here with us. Y el que está al lado de usted And the one who's next to you es de la familia del Señor. is part of the family of God. Amén. Amen? No los quiero ver tristes. I don't want to see you guys sad. Hicimos la oración We did the prayer que tenemos que tener que that we need to have amor, love, gozo joy, y paz. and peace. Amor, Love, gozo joy, y paz. and peace. Amén. Amen? Venimos a adorar a We Dios, came to praise the Lord, a escuchar su palabra to hear His word, y a tener comunión entre hermanos. and to have communion amongst ourselves. Amén. Amen? Si no nos quedamos en mi casa, If not, we can stay home. creo que se quedaron callados. I think everybody stayed quiet for that one. Los que están aquí The ones who are here es porque aman a is Dios, because you love God, porque quieren escuchar su voz, because you want to hear His voice, quieren adorar su nombre, you want to praise His name, quieren escuchar su palabra. and you want to hear His word. Amén. Amen? Aleluya. Eso me gusta. I love to hear that. Vamos a leer el Salmo 1. We're going to be reading Psalm 1. Ya lo leyeron, They just read it, pero ¿quién le gusta leerlo otra vez? but who likes to read things twice? Porque leyendo Because reading continuamente continuously, se te va quedando algo en tu mente y tu corazón. something stays in your mind and in your heart. ¿Quién aprende así? Who learns this way? Que todo lo leen así, repiten y repiten y repiten, When you continue to read and read and read, and something decides to stick, y usted aprende. and you learn that way. Y otra cosa más hermosa, And another beautiful thing que el Señor le habla con su palabra. is that the Lord speaks through His word. Vamos a leer el versículo 1. We're going to read verse 1. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Oh, the joys of those who do not follow the advice of the wicked, or stand around with sinners, or join in with mockers. Vamos a leer de uno por uno. We're going to be reading it one by one. Son 6. There are 6. Yo creo que sí tenemos tiempo. I believe we have time. Amén. Pero vamos a orar. But let us pray. Señor y Dios Padre, Father God, te doy gracias I give you thanks por tu palabra, for your Señor. word, Lord. Señor, háblanos Lord, speak to us, a nuestra mente, a nuestro corazón, to our mind, to our hearts, y enséñanos, Señor, and teach us, Lord, a aprender de tu palabra, to learn from your word, no solamente a oírla, not only to hear it, sino a hacerla. but to put it to practice. Y te damos gracias And we give you thanks en el nombre de Jesús. in the name of Jesus. Y Bethany dice, And the
Bethany Church says, Amen. Amen. Eso, fuerte. loud, guys. Gracias. Thank you. Dice, miren, el versículo 1 dice, bienaventurado. Verse 1 reads, "Oh, the joys of those." Estuvimos en una serie We were in a series donde las bienaventuranzas where the joys nos hablaban, spoke to us porque era cómo se rige en el reino de los cielos, because it talks about how the kingdom of God works cómo debemos de andar, and how we should be. porque establecemos nosotros Because we establish el reino de Dios the kingdom of God aquí en la tierra, here on earth con la forma que vivimos. with the way that we live. Y eso debe de ponernos felices, contentos, And that should make us happy. y bienaventurados somos. And joyous we are. Amén. Amen. Y dice que en la palabra de Dios dice, felices los que no siguen los consejos del malvado. And the word of God says, "Joyous are those who do not follow the advice of the wicked." ¿Por qué dice eso? Why does it say this? Porque no podemos escuchar Because we cannot listen consejos advice de alguien que hace cosas malvadas. of someone that does wicked things. O cuando usted era chiquito, Or when you were little, le decía, jálale el pelo a la niña. they would tell you, "Pull the hair of the girl." Y tú ibas, ¿verdad? And very obediently you would go. Y le jalabas el pelo. You would go and pull the hair. Pero eso era una maldad. But that was something wicked. Es un consejo malo. It's bad advice. Pero si te dicen, pórtate bien, But if they would tell you, "Behave well," no lo hacemos. we wouldn't do that. Así son las cosas de Dios. That's how the things of God are. Dios le da a Moisés la ley God gives Moses the law porque Dios no quería because God did not want que tuvieran otro Dios. for the people of Israel, Que no Israel fuera to él. have another God that wasn't them. Porque Dios conoce nuestros corazones. Because God knows our hearts. Dios conoce nuestra maldad. God knows our wickedness. Él sabe lo que nosotros hacemos. He knows what we are thinking about Porque tenemos tenemos el pecado en nosotros. because we have a sinful nature. Pero ¿qué debemos de hacer? But what must we do? Lo primero nos dice aquí que somos felices The first thing it says here is that we are joyous cuando no escuchamos el consejo de los malos. when we don't listen to the advice of the wicked. Es la primera cosa que te manda It's Dios. the first thing that God commands. No escuchar el consejo de los malos. Not to listen to the advice of the wicked. Hay amistades buenas There are good friendships y hay amistades malas. and there are bad friendships. Y tú decides And you decide a quién escuchar. who to listen to. En las cosas de Dios In the things of God, tienes dos cosas también. there are also two choices: Escuchar a Dios to listen to God o escuchar al enemigo. or to listen to the enemy. ¿Y qué cree que está pasando? And what do you think happens? Que la humanidad está escuchando más a la voz del enemigo. That humanity seems to be listening more to the enemy. Pero la palabra de Dios nos dice But the word of God says que no escuchemos el consejo del malo. not to listen to the wicked advice. Amén. Amen? Cualquier cosa que usted esté maquinando mal, Whatever thing you're complotting, no la escuche. that's evil, don't listen to it. Hable con Dios. Talk with God. Esto que estoy haciendo, This is what I'm doing. ¿es algo malo? Is it bad ¿Es algo bueno? or is it good? ¿Es algo que te agrada? Is it something that pleases God? ¿Algo que te hace feliz? Something that makes God happy? Amén. Amen? Y entonces el pueblo de Israel And so the people of le dan Israel le dan la ley are given the law, y viene bajando Moisés del monte. and Moses comes down the mountain, ¿Y qué creen que está pasando? and what do you think happens? Adorando una estatua, They're praising a statue, el pueblo de Israel. the people of Israel. Por eso es que se puso la ley. And that is why the law was established, ¿Para qué? so that Para que el pecado sobreabunde, para que el pecado se muestre. sin can be exposed. Eso, Dani. Thank you. Gracias, Dani. Pero el pecado lo enseña Dios But the sin is exposed by God para que usted vea que está en un mal camino, so that you can see that you're on a wrong path, como la maldad. just like wickedness. Se ve luego cuando alguien actúa mal. You can see it right away when someone acts wicked.
¿Sí o no? Yes or no? Pero si usted tiene a Dios, But if you have God, usted no sigue ese consejo. you don't follow that advice. Usted no lo escucha. You don't listen to it. A lo mejor usted le dice, estás mal. Maybe you tell that person you're doing wrong, Y usted debe darle un buen consejo a él. and then in return you give them good advice. Amén. Amen? Y luego dice la palabra de Dios continúa. And the word of God continues to say, Los que se niegan a seguir el camino de los pecadores or those who stand around with wicked sinners and mockers. se niegan a seguir ese camino. They La didn't- segunda parte. They deny themselves to follow that path. Debemos negarnos a seguir ese camino. We should deny ourselves to follow that path. Porque si antes usted vivía de esa manera, Because if back then you lived that way, ¿cómo va a poder vivir otra vez igual? how are you going to live the same now? Si antes usted mentía mucho If back then you used to lie a lot o robaba or stole, o póngale lo que usted, ¿verdad? A lo mejor practicaba, or you fill in the blank of what you used to do, ¿cómo va a seguir ese mismo camino? how are you going to follow that same path now? ¿Verdad? Es lógico It's illogic porque desafortunadamente because unfortunately, por la forma que nosotros, ¿verdad? because of the way we Vivimos, live, hacemos que el cristiano se vea mal. we tend to make Christianity look bad. Nuestros caminos no demuestran que conocemos a Dios. The way we live doesn't show that we know God. Y Dios nos habla en su palabra aquí, And God talks to us in His Word here. que dice que no sigamos el camino de los pecadores. And it says to not follow the ways of the sinners. Claro, nosotros somos pecadores, Of course, we're sinners too, pero somos salvos por la gracia de Dios. but we're saved by the grace of God. Amén. Amen? Él es el que te limpió tu pecado. He's the one that cleanses of our Él sins. dice que arrojó tus pecados al fondo del mar The Word of God says that He tossed your y no sins se acuerda de ellos. to the bottom of the oceans and He no longer remembers them. Es como si usted hiciera esto. It's as if you did this. Cuando usted se comporta mal, When you behaved bad, va y se mete al mar a nadar you go to the ocean to swim, y va a sacar su pecado, and imagínese. you go and you take out your sin. Algo medio, Something a little off. ¿verdad? Entonces usted sigue el camino del Señor. So we follow the path of God. Vive la justicia, We live el justly amor, by love, el gozo, by joy, la paciencia, by patience, la humildad. humility. Amén. Amen? No sigue el consejo de los pecadores, We no longer listen to the advice of the sinners ni sigue sus pasos. or their path. Y dice la tercera parte ahí, And the third part says, y no se burlan and they don't mock de los demás. they don't mock others. Porque aparte de que practican la maldad, Because aside from them practicing evil ways, siguen caminos and malos. they follow evil paths, Pero ¿qué cree? and what do you think? Que todavía se burlan de las cosas de Dios. And yet they still mock the things of God. Feo. It's ugly. ¿Usted le ha tocado gente que se burle de Dios? Have you encountered people that mock God, Que se burle de usted that mocked you porque usted sirve a Dios, because you serve God, porque usted sigue a Dios because you follow God, y usted ya no quiere hacer cosas malas? and because you no longer want to do bad things? ¿Se han burlado de usted un día? Have they made fun of you? De mí sí. Of me, they have. ¿Cómo tú le estás ayudando a alguien How are you going to be helping someone, they que would es bien say, malo? that's evil? Digo, porque Dios pone en mi corazón And I tell them because God put it in my heart, que Él necesita la gracia de Dios, that He needs the grace of God, como yo la tengo en mi vida. just like how I have it in my life. Porque yo he aprendido a amar, Because I have learned to love, yo he aprendido a I respetar, have learned to respect, a seguir los caminos de and Dios, follow the ways of God, no los caminos del mal. not the evil ways. Nuestra naturaleza Our sinful nature debe ser Cristo en nuestras vidas. needs to change once Jesus enters our lives. Porque si usted lo ama, Because if you love Him, usted obedece su palabra. then you listen to His word. Amén. Amen? ¿Cuántos aman a Dios? How many here love God? ¿Cuántos quieren obedecer su How palabra? many want to obey His word? ¿Cuántos quieren seguir ese camino de bien? How many want to follow the good way, the good path? Porque Dios es un padre Because God is a Father, y no quiere vernos mal. and He doesn't want to see us going through bad things. Él quiere que usted se porte bien. He wants you to behave well. ¿O nos portamos mal? Or do we behave bad?
Dios quiere hacer tu camino recto. God wants to make your path straight, Solamente si te rindes a Él. but only if you surrender yourself to Him. Y Señor, perdona mis And pecados. you just tell God, please forgive my sins. Perdona mis pensamientos malos. Forgive my evil thoughts. Perdona por caminar por caminos que no debo de andar. Forgive me for following the wrong path. Enséñame el camino Show me your ways. como, como el discípulo Like the disciple que le dijo, That's ¿a all. dónde vas tú? that asked them, where are you going? Donde voy no pueden ir ustedes. And he responded, where I'm going, you cannot go. Pero yo no sé qué camino tomar. But I don't know what way to follow. Y Jesús dijo, And Jesus told them, yo soy el camino, I am the la way, verdad the truth, y la vida. and the life. Él es el camino. He's the way. Si el mundo siguiera a Jesús en este momento, If the world followed Jesus in this moment, las cosas fueran diferentes. things would be different. Pero vivimos en el error a veces. But we sometimes live in this mistake. Vivimos en nuestro propio yo. We live in our own pride. Pensamos que lo que hacemos todo es correcto. We think that what we're doing, everything that we're Sin doing is consultar right, la ley de Dios. without consulting the Word of God Que nos dice, that tells us, no matarás, do not kill, no robarás. do not steal. Y nos da su ley. And He gives us His law. Y decimos, eso no me importa. And we say, that doesn't matter right now. Yo quiero seguir mi vida I want to do things my way, como los malvados. like the wicked. Pero el versículo 2 me gusta. But I like verse 2. Sino que en la ley de Jehová está su delicia. But they delight in the law of the Lord. Aquellos que obedecen a Dios Those who obey the Lord y cuando obedecen la palabra de Dios, and obey the Word of God, es una delicia. it's a delight. ¿Quién ha comido su platillo favorito? Who has eaten their favorite dish? ¿Se lo disfrutan? Do you enjoy it? ¿Sí? Yes. ¿Qué les gusta comer? What do you guys like to eat? ¿Tamales? Tamales, Wow. pizza. Fíjese. ¿Y usted se lo disfruta? And do you enjoy it? Cuando usted come algo, ¿se lo disfruta? When you eat something, do you enjoy it? Yo ayer me comí un pozole. Yesterday, I ate pozole. No quiero hacer hambre en ustedes. I don't want to make you guys hungry, but Pero yo me lo disfruté, hermanos. I enjoyed it. Yo me lo gocé. I delighted in it Porque mi cuerpo quiere comer algo rico. because my body wants to eat something that's delicious. Y así es la palabra de Dios. And that's how the Word of God is. Es una comida tan deliciosa. It's such a delicious food. Esa ley de Dios That law of God que yo en un tiempo no seguía. that me at one time did not follow, Ahora cuando yo la sigo, but now that I follow it, es una delicia, hermanos. it's a delight. Es como si estuviera disfrutando ese pozole sabroso. It's as if I was eating that delicious pozole. Y ahora estoy siguiendo a Dios. And now I'm following God. Y yo sé que estoy tocando el corazón de mi Padre. And I know I'm touching the heart of my Porque Él God. dice, Él obedece mi Because palabra. He says, I follow Porque His me word. ama. Because He loves me. Porque Él sabe que yo pagué sus pecados por Él. Because He says that He's paid my sins. Amén. Amen. Y así es la palabra de Dios deliciosa. And that's how the Word of God is. It's delicious. Y dice que nosotros debemos de meditar de día y de noche en ella. And the Word of God says that we should meditate on it day and night. Imagínese, Imagine that. de día y de noche. From day to night, La palabra de Dios debe de estar en nuestras vidas. the Word of God should be in our lives. Cuando usted se aburra de la palabra de Dios, When you get bored of the Word of God, es porque ya no está haciendo una delicia en su vida. it's because it's no longer a delight in your life. Cuando usted no disfruta estar en la iglesia, You no longer enjoy being in es church. porque ya no es una delicia estar en la presencia de Dios. It's because it's no longer a delight to be in the Cuando presence usted of no God. quiere escuchar la palabra de Dios, When you don't want to listen to the Word of God, ya no es una delicia en su vida, Dios. it's not a delight to have God in your life. Si ya no quiere escuchar a Dios, If you no longer want to listen to God, usted ha perdido la delicia de you la have palabra lost de that Dios. delight of the Word of God. ¿Y qué debemos de hacer? And what must we do? ¿Usted cómo hace para que le dé hambre? What do you do to make yourself hungry? Pasa un tiempo, ¿verdad? Time passes. Hace You ejercicio, do exercise. hace cualquier otra cosa You do any other activity que provoque el hambre en That su, can- en su cuerpo. that can promote that hunger in your life, in your body. Es lo mismo en las cosas de Dios. And it's the same thing in the things of God. ¿Usted qué hace para que le dé hambre del Señor? What do you do to promote that hunger for God? ¿Va y lo busca? Do you go and seek Him?
¿O va y se esconde? Or do you go and hide? Porque no necesito de Dios. Because I don't need of God right now. Porque mucha gente que vive en este tiempo Because many people that live in this time, tienen eso en su mente y en su corazón. they have that mentality and in their heart. No tengo tiempo para Dios. I don't have time for God right now. Y la palabra es que siempre sale. And the word that always comes out, Cuando esté viejito, when I'll be old, lo voy a buscar. then I'll seek God. Pero no sabemos del día de mañana. But we're not promised tomorrow. Estamos ahorita, We're here now, pero no sabemos si al rato estamos vivos. but we don't know if we'll be alive tomorrow. Pero Él quiere que la palabra de Dios sea una delicia en nuestras vidas. But He wants the word of God to be a delight in our lives. Que ahorita que está usted aquí en la iglesia, That right now that you're here at church, usted se goce de la palabra de Dios. that you become joyous with the word of God, Que se goce de su hermano del que está al lado. that you rejoice with the brother and sister next to you. Que le diga, como dijo el guitarrista, Like the guitarist said, cuando yo le dije, ¿cómo te fue en el camino? when I asked him, how did it go on your way? La hicimos. He said, we did it. Y usted le diga a su hermano, la hicimos. And you tell your brother or sister, we did it. Estamos en la casa del We're Señor. here in the house of God. Pero cuando nos toca ir a trabajar, But when it's our turn to go to work, yo creo que usted también se para hasta 1 hora antes o 2 horas antes I think sometimes we even wake up an hour or two earlier para ir a su to go trabajo. to work. Pero a veces cuando es cosa de ir a la casa de Dios, But sometimes when it's things about coming to church, dice, no, es que you say, no, it's because ya no hay delicia, there's no longer delight. ya no hay ese gozo de ver a su hermano y venir a la casa del Señor. That joy fades away of coming to the house of God and seeing your brothers and sisters. Pero aparte de eso, mire, el versículo 3 dice así, But verse 3 reads, será como un árbol plantado junto a las corrientes de aguas, they are like trees planted along the riverbank, que da fruto a su tiempo bearing fruit each season, y su hoja no cae, their leaves never wither, y todo lo que hace prospera. and they will prosper in all that they do. No solamente es una delicia la palabra de It's Dios, not just a delight, the word of God, sino lo compara como un árbol, but it's compared to a tree. como ese arbolito que está ahí. And that little tree that's on the poster there. Siempre me gusta usar ese ejemplo de ese arbolito, I love using that example of that tree porque este es el versículo de la iglesia, because that's the verse of the church, de que hagamos raíces en Cristo. for us to make roots in God. Y así dice la palabra de Dios, And that's what the word of God says. que cuando somos plantados como ese árbol, That when we are planted like that tree, donde hay corrientes de agua, where there's a riverbank, damos fruto a su tiempo de Dios. we bear fruit in the season, in the time of God. Cuando usted planta un árbol, When you plant a tree, mañana ya tiene fruto, does the next day, is it bearing fruit already? ¿sí o no? Yes or no? No, ¿verdad? No, right? Lleva su tiempo, It takes time. el tiempo que Dios tiene para ese árbol dar fruto. The time that God wants it to produce fruit. Y Dios está trabajando en tu vida de esa manera. And God is working in your life that way. Vas a dar fruto a su tiempo. You're going to bear fruit at His time. Pero But si estás plantado junto a las corrientes de agua, only if you're planted along the riverbank. pregúntate a ti mismo, Ask yourself this question. ¿dónde estoy plantado? Where am I planted? ¿Estoy regándome Am I watering myself con la palabra de Dios with the Word of God? o me estoy regando con el Netflix? Or am I watering myself with Netflix? ¿O estoy buscando la presencia de Dios Am I seeking the presence of God? o estoy buscando los mejores TikToks? Or am I looking for the best memes on TikTok? Yo no digo que no los vean, I'm not saying that you shouldn't see it, pero ¿qué es más importante para tu vida? but what are your priorities in your life? Estar plantado sobre las aguas, To be planted by the waters, que es el símbolo that is the symbol de la presencia de Dios, of the presence of God, donde dice la palabra de Dios, where the Word of God says, donde Jesús dijo que son ríos de agua viva que Where- brotan en tu ser. where Jesus says there are rivers of living water that are within ourselves. Aquello que te da vida, That thing that gives you life,
porque las cosas malas te dan muerte. because the evil things bring you death. Y dice la palabra de Dios así, And the word of God says like this, que hay caminos que para el hombre le parecen derechos, that there are ways that for man they may appear to be straight, pero su fin but their end es camino de muerte. is death. Porque no hay vida, Because there is no life. no hay corrientes de agua viva, There is no running water. no es importancia para tu vida eterna. It's not an important thing for your eternal life. ¿Qué es más importante? What's more important? ¿Vivir para siempre To live forever o solo vivir esta vida? or to live this life? Para mí es vivir una vida eterna, For me, it's to live an eternal life porque Él la prometió. because He promised it. Solamente nos cuesta obedecer. It only costs us to obey. Es tan hermoso obedecer a It's Dios. so beautiful to obey God. Tú te sientes bien, You feel good. te sientes lleno, You feel fulfilled. te sientes contento de obedecer a You Dios. feel satisfied when you follow God. Ya no caminas como los malvados. You no longer walk like the wicked. Ya no sigues consejos malos. You no longer follow that wicked advice. Tú vives conforme la voluntad de Dios. You live the way that God wants you to live. ¿Cuántos quieren seguir la voluntad de Dios? How many here want to follow the ways of God? Dígale al lado, vamos a seguir la voluntad de Dios. Tell the person next to you, let's follow the ways of God. Porque es buena, agradable y perfecta. Because it's great, wonderful, and perfect. Y le costó sangre a nuestro Señor. And it cost him his life. Le costó su vida, It cost him his life. pero para darle vida a usted y a mí. But to give life to me and you. Amén. Amen? Y dice que no, su hoja no cae. And it says that their leaves won't wither. Tu hoja no va a caer. Your leaf will never wither. Es un símbolo de lo que tú estás haciendo en el Señor. That's a symbol of what you're doing in God. Todas esas hojas no se caen como en el otoño que se caen, Your leaves won't wither, just Sino- like in autumn when they fall. sino permanecen ahí. But they remain there. Y no solamente But permanece, they not just only remain, sino prospera. but they prosper. Es un árbol que da fruto en abundancia. It's a tree that bears fruit in abundance. El Señor tú quiere que seas tú ese árbol plantado en las corrientes. The Lord wants you to be that river planted by the water. Que no caes tu hoja, que no cae su hoja al suelo, That the leaves never wither to the ground, sino que prospera, but they prosper. que prospera, They prosper, que Él le da el crecimiento. and He gives it growth. Pero si tú te plantas sobre las aguas, But this only happens if you plant yourself along the riverbank. cuando estás en el mundo, When you're in the world, estás seco, you're dry, con hojas secas, with dry leaves, porque estás buscando because you're looking for tu identidad. your identity. ¿Cuál es tu identidad? What is your identity? Muchos se visten todos de negro, Some dress in all black, otros se visten de una mariposa, some dress up as a butterfly, o yo soy un gato. or I'm a cat. En este mundo está así ahorita así. In this world, that's how it is. Está lleno de maldad. It's full of wickedness. Están buscando su identidad. And they're looking for their identity. Y que si supieran que si se ponen plantados junto a esas corrientes de agua, And if only they knew that if they planted themselves by that buscaran su riverbank, identidad. they would find their identity. Encontraran su identidad, perdón. They would find their identity. Si tú no has encontrado tu identidad en Cristo Jesús, If you haven't found your identity in Jesus Christ, escucha su voz. listen to His voice. Vea las corrientes de agua. See the rivers. Ahorita estás en el mejor lugar que puedes estar. Right now, you're in the best place that you can be. Y dale gracias a Dios. And give thanks to God. Su misericordia te trajo hasta aquí His mercy has brought you para here escuchar esa palabra. to listen to this word. Y mire, para seguir en el número 4 habla de los malos. And verse 4 talks about the wicked. No así los malos. But not the wicked. Son como un tamo que arrebata el viento. They are like worthless chaff Fíjese scattered cómo- by the wind. Fíjese cómo dice el 4. Look at what verse 4 reads. ¿Usted ha visto las películas del viejo oeste? Have you guys seen the old Western movies Que hay una bolita así where that tumbleweed is just rolling by que lo va aventando el viento. and the wind is just pushing it? Esa es la comparación que hace el Señor. That's the comparison that the Lord makes. Que son arrastrados, That they're dragged, secos, they're dry, que no tienen vida. that they don't have any life.
Pero cuando te compara a ti, cuando estás en los caminos de Dios, But when you compare that to when you're in the ways of the Lord, cuando la palabra de Dios es tu delicia, when the word of God is your delight, cuando estás plantado en las aguas, when you're planted on that riverbank, tú eres un árbol como este, you're a tree like the one on the poster que da fruto. that bears fruit. ¿Cuáles son los frutos? What are the fruits? El Espíritu Santo te los The da. Holy Spirit gives them to Amor, you. Love, gozo, joy, paz, peace, paciencia, patience, mansedumbre, humility, humildad, dominio propio. proper dominion. Te da eso el Señor. The Lord gives you this. Qué hermosos frutos. What glorious fruits. Porque dice la palabra de Dios Because the word of God says, que contra esos no hay tal ley. because against those there isn't law. ¿Cuándo han visto una persona que la encierran por dar tanto amor? How many have you seen a person that gets locked up in jail for giving too much love? Lo encerraron porque amó mucho. They put him in jail because he just loved too much. Yo no he visto eso. I've never seen that. Lo he visto porque ha odiado a su esposa o porque ha matado al vecino, I've seen that because of hate that they go to jail. ¿verdad? O cuando le han dicho, mira, esa persona era bien tan humilde Or look at that person, they were so humble que la mandaron a la prisión más that they de sent him alta to seguridad. maximum security prison. No, ¿verdad? No, right? Entonces Jesús y So- el Espíritu Santo So Jesus and the Holy Spirit te da esos frutos gives you these fruits cuando estás plantado sobre ese árbol. when you're planted by the river. No eres como ese tamo You're not like that tumbleweed seco, that's dry, sin camino, with no path, no direction, muerto, dead. porque a nosotros que conocemos de Jesús Because us who know of God, es una delicia it's a delight conocer la palabra de Dios. to know His word. Amén. Amen? Josué, un ejemplo, An example, Joshua, cuando ya iba a entrar a la tierra prometida, when he was about to enter into the promised que land, Moisés murió, when Moses died, le dijo, esfuérzate y sé valiente, he told them, be brave, sigue los preceptos, follow the path, obedece la ley. listen to the law. A eso no lo leemos, ¿verdad? We haven't read that, right? Nada más leemos, esfuérzate y sé valiente. We just read the part where it says to be brave, Y es bonito, and it's beautiful porque yo me animo cuando escucho, esfuérzate y sé valiente. because that portion motivates me. Pero cuando te dicen, obedece la ley, But when the part where it says to obey the law sigue los preceptos y mandamientos, and to walk in the ways of the Lord, como que ahí, oh no, like right there, I don't know, I kind of missed that part. como cuando el apóstol Pablo, ¿verdad? Just like when Apostle Paul said, Cuando él dijo en el libro de Filipenses, when he says in Philippians, todo lo puedo en Cristo I can do all things through Christ que me fortalece. who fortifies me. Es un versículo tan hermoso. It's a beautiful verse. Usted se fortalece con ese versículo, You become empowered with that verse. pero usted no sabe por qué lo dijo. But you don't know why he says this. ¿Sabe qué estaba pasando él? You know what was going on in his life? Azotes, He was getting cárcel, beat, he was going to jail, siendo perseguido being persecuted por hablar de Jesús. for talking about Jesus. Pero cuando le dicen, va a ser usted perseguido, But when they tell you you're going to be va a estar persecuted, en la you're cárcel, going to jail, lo van a azotar, you're going to be beat, lo van a tratar de matar they're going to try to kill you por conocer de Jesús. for knowing of God. Como que, ay, esa parte como que... Like at that point, you kind of back up a bit. Estamos aquí, Are we not here? pero nuestra fe va a ser probada But our faith will be tested para saber si tú amas a Dios de verdad o no lo amas. to know whether you love God truly or not, Si tú obedeces sus mandamientos o no los to obedeces. know whether you follow His law or not. Hay dos caminos There are two paths, y Dios nos manda así. and God says it like this. Hay dos puertas. There are two doors, Usted sabe si es una decisión personal. and it's a personal decision. Por eso nos da ese libre albedrío Dios. That's why He gives us that free will. Tú decides seguir a Dios And you decide whether you want to follow o no God seguirlo. or not follow Him. Lo amas o no lo amas. You love Him or you don't. Le sirves o le sirves al enemigo. You serve Him or you serve the enemy. Puerta ancha, puerta angosta. Wide door or a narrow door. Luz o tinieblas. Darkness or light. Dos caminos Two paths. nos hablan este salmo. Talks about in this Psalms. ¿Eres árbol Are you the tree o eres tamo? or are you the chaff?
¿Eres malo Are you good o eres or bueno? are you wicked? Por eso también Habacuc, That's why Habakkuk, él estaba enojado por todo lo que pasaba. he was angry with everything that was going on. Habacuc es un profeta Habakkuk was a prophet, y veía la maldad en el mundo. and he would see the evil in the world. Señor, pero tú que eres todopoderoso And he would say, God, you that are all powerful, y que tus ojos son santos and that your eyes are holy, y que tú no te gusta ver todo eso, ¿por qué permites esto en el mundo? and you don't like to see this, yet why do you let this happen in the world? Porque Dios es un Dios de misericordia. Because God is a God of mercy, Él te está dando la oportunidad de decidir and he gives you the opportunity to choose si sigues el camino malo if you follow the wicked path o decides recibir la salvación. or you decide to receive the salvation. O mueres en tus pecados o en tus delitos, You die in your sins, o decido recibir a Jesús como mi único Salvador. or you decide to receive Jesus as your Savior. Y entonces el profeta Habacuc, And the prophet Habakkuk, cuando entendió eso, when he understood this, ¿sabe qué dijo? you know what he said? Ya no se preocupó, He no longer worried porque sabe que Dios es un Dios de misericordia. because he knows that God is a God of mercy. Y él sabe quién va a entrar a los caminos de Dios. And he knows who's going to come to his paths. Lo que nos resta a nosotros And what is up to us es orar por ellos, is to pray for them, presentarles a Jesús present them Jesus con nuestras vidas, with our lives, con nuestros frutos, with our fruits, con nuestra manera de vivir. with the way that we live. Imagínese que usted sea cristiano Imagine that you're a Christian y lo vean en una barra and they see you at a bar y usted hablando de Jesús. and you were talking about Jesus. ¿Qué fruto es? What fruit is that? Debemos de ser obedientes a Dios, We must be obedient to God vivir como Él quiere que vivamos, and live the way that he wants us to live representarlo en esta tierra. and represent him here on this earth. Y dice que el 5, And verse 5, por tanto no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. they will be condemned at the time of judgment. Sinners will have no place among the godly. Ya vamos a acabar. We're going to finish. ¿Cuántos tienen hambre? How many here are hungry? Me invitan a comer. Take me out to eat. Amén. Por tanto, no se levantarán los malos al juicio. For they will be condemned at the time of judgment. Como les decía, este profeta estaba preocupado, Like I was speaking about this prophet, he was worried. pero un día Dios va a hacer justicia. But one day God will bring judgment. Él va a separar los cabritos de las ovejas. He will separate the sheep from the lamb. Él va a separar el trigo de la cizaña. He will separate the wheat and the weeds. ¿Quién lo va a hacer? Who's going to do it? Dios. God. Pero a veces nosotros nos hemos hecho Dios But sometimes we want to be God, diciendo Él no puede. saying this Él sí person puede. can't do this and this person can do this. Él es un malo. This person Y is yo soy evil tan bueno. and I'm really Y good. yo soy un angelito. And I'm a little Y angel. aquel es un diablo. And that person is the devil. Y eso no nos corresponde a nosotros como iglesia. And that's not up for us to decide as a church. Nos corresponde estar plantados en Dios. Our job is to be planted with God, Ser dignos de estar en la presencia de Dios. to be worthy to be in the presence of God. Yo les hago una pregunta así. I ask this question. ¿Usted cree que haciendo todas las cosas malas que sigamos haciendo, Do you think that doing all the evil things that we do, cree que estamos en la presencia de Dios? do you think that puts us in the presence of God? ¿Cree que usted por seguir mintiendo, robando, haciendo cosas malas, That because you continue to do your evil things like lying and saying lies and other things, cuando esté en la presencia de Dios, that when you're in the presence of God, usted cree que va a entrar al reino de los cielos? do you think you're going to enter into the kingdom of heavens? La única manera que usted puede entrar al reino de los cielos The only way that you can enter into the kingdom of heaven es aceptando a Jesucristo, is by accepting Jesus, porque Él murió por nuestros pecados, because he died for our sins. porque su maldad, Because the wickedness, usted no podía ir a Dios. because of the wickedness, you could not go to God. Es por eso que festejamos la venida de Jesús That's why we en rejoice carne. with the coming of Jesus. Cuando vino en un niño, When he came as a child, Él vino en carne, he came as a porque nosotros no human, podíamos ir allá. because we could not go to him.
Y él tenía que ser el sacrificio perfecto And he had to be the perfect sacrifice para ser perdonado de nuestro so pecado. that our sins could be forgiven. Pero él dijo así, But he said like this, que el que todo que me reciba that everyone that receives y me el que crea, and believes, le doy potestad de ser hijo mío. I give him the authority to be a child of mine. ¿Lo recibes o no lo recibes? Whether you receive him or not, Es la decisión. that's your decision. ¿Sigues caminando en maldad You continue to walk in evil paths, o practicas la justicia de Dios? or do you practice the justice of God? ¿Y qué es la justicia de Dios? And what is the justice of God? El evangelio, The recibir las evangelism, buenas nuevas. to receive the good news. Porque si fueran malas no las recibiéramos. Because if they were bad news, we wouldn't receive them. Y yo no sé, si fueran malas creo que las recibiríamos And I don't know, if they were bad news, maybe we would receive them. por nuestros pecados, que somos pecadores. Because of our sinful nature. Wow, lo único que debemos de hacer es aceptar a Cristo. So the only thing that we must do is accept Jesus. Es sencillo. It's that simple. Aceptar a Cristo, reconocer que somos pecadores, que necesitamos de su gracia. To accept Jesus and recognize that we're sinners and that we need of His grace. Porque, en el 6, And verse 6 reads, porque Jehová conoce el camino de los justos. For the Lord watches over the path of the godly. ¿Usted cree que Dios no conoce su camino? Do you not think that God knows your path? ¿Usted cree que Dios no sabe cómo usted está viviendo en este momento? You don't think that God knows the way that you're living in this moment? Él conoce todo. He knows it all. Él conoce su corazón. He knows your heart. Conoce su He mente. knows your mind. Él conoce si usted está odiando a la He gente. knows if you're hateful towards people. Él conoce si usted no ama. He knows if you're not loving. Él conoce todo. He knows everything. Él sabe todo. He knows it all. Él sabe cómo caminan los hijos de Dios. He knows how His people are walking. Y los que creen ser hijos de Dios y caminan según como dicen ellos creer. And He knows if you're walking in His path or not. Él conoce. He knows this. No podemos man, engañar a Dios. We cannot deceive God. Dice que Dios no puede ser burlado. It says in the Word that God cannot be mocked. Aunque la gente se burle de Él, Though people make fun, Él tiene amor para ellos todavía. yet He still loves them. Si es todopoderoso, If He is all-powerful, Rey de reyes, King of kings, Señor de señores, Lords of lords, que te creó a su imagen y su semejanza, that created us in His image, ¿cómo tú puedes engañarlo? how can we deceive Him? ¿Cómo podemos engañar a Dios? How can we deceive God? Debe de entrar temor a nuestras vidas. Fear should enter our lives. Es el principio de la sabiduría. It's the beginning of wisdom. Si usted quiere ser sabio, If you want to be wise, el primer paso es the first step is temer a Dios. to have fear of God. ¿Por qué cree que la palabra de Dios siempre dice temeroso de Dios? Why do you think the Word of God always says to be fearful of God? Y él era temeroso de Dios. And it would speak of people saying Y that esta they're fearful of God. Y esta mujer era temerosa de Or this Dios. woman was fearful of God Porque eran sabios. because they were wise. No nos hagamos necios Let us not become stubborn queriendo engañar a to Dios. try and deceive God. No lo estoy regañando, ¿eh? I'm not scolding you Palabra guys. de Dios. It's just the Word of God. Yo también la recibo a veces. This applies to me Es as well. fuerte a mi vida. And it's a powerful word. Pero es como cuando tu papá te daba unas nalgadas But it's like when your parents discipline you y te decía, tienes que hacerlo así, and they tell you you have to do it like que this tienes que ser una persona de bien. because you have to be a good person. Porque dice la palabra de Dios que el que Dios ama, Because the Word of God says the one that God loves, Dios lo disciplina. He disciplines. Pero a veces la disciplina no nos gusta. But sometimes we don't like the discipline. Cuando empezó el año, ¿qué se puso usted? When the new year began, what did you put on? ¿Qué se propuso usted hacer? What did you propose for yourself to do? ¿Hacer ejercicio? Your New Year's resolution, was it to Leer do más su exercise, Biblia. read the Bible? Hizo algo, ¿verdad? You did something. Quiere hacer algo. You want to do Esa es something. disciplina. That takes discipline. Pero no nos gusta la disciplina. But we don't like Yo creo discipline. que ya llevamos 3 semanas o ya casi se va a acabar el mes I think we have about 3 or 4 weeks already, y no hemos empezado nada and we haven't started anything porque no hay disciplina. because there's a lack of discipline.
Debemos de amar la disciplina We need to love discipline porque es para nuestro bien. because it's for our good. Amén. Amen? ¿Quién ama la disciplina? Who loves the discipline? ¿Nadie? Híjole. No, bueno, Well then, está bien. it's all right. Dice, y más la senda de los malos perecerá. But the path of the terminar. wicked leads to destruction. Aquel que practica esa maldad Those who practice evil ways tiene su camino y tiene su donde Dios lo va a poner. has their path and has their place where God's going to put them. No usted, Not you. no usted ponga el dedo Don't be pointing fingers porque otros lo están señalando a usted. because there are 4 other pointing back at you. Usted ore por esa persona. You pray for that person. Sea como Cristo. Be like Christ. ¿Qué le dijo a la mujer pecadora? What did he tell the sinful woman? ¿La juzgó? Did he judge her? Le dijo, ¿quiénes son los que te juzgan? He asked, who are the ones that judge you? Se fueron todos. And everyone left. Y se quedó el que podía haberla juzgado. And the one that remained was the one who could have judged her. Le dijo, levántate. But he told her, get up. Y así te dice Dios hoy, levántate. And that's what God tells you today. Get up. Si te has portado de una manera diferente, You behaved a different que way Dios no le agrada, that didn't please God. el Dios te dice, levántate, God tells you now to get up, vete leave, y no peques más. and sin no more. Y nos habla así el Señor. And God talks to us like that. Yo he caído también. I have also fallen. No crean que porque estoy aquí yo soy perfecto. Don't think just because I'm up here that I'm perfect. He caído, I've also fallen. pero Dios me dice, levántate y no peques más. But God tells me, get up and sin no Sigue more. adelante, busca mi Keep presencia. moving forward and seek my presence. Vas a ser como ese arbolito. And you're going to be like that tree. Y me anima a seguir. And I'm motivated to keep on. Pero no sigamos practicando lo malo. But let us not continue to practice Dejemos evil que el ways. Espíritu Santo de Dios Let the Holy Spirit of God nos siga ayudando a crecer, continue to help us grow a ser como ese varón perfecto que fue Jesucristo. and to be like that perfect man that Jesus was. Amén. ¿Cuántos van a hacer eso? Amen? How many here are going to do that? ¿No? Just one. Híjole. Just one. Just Just one. one. Okay. We'll take It's it. good. Dos. It's a start. ¿Quién There's da two. más? Ah, no es Who cierto, no else? se crea. Just kidding. Pero es lo que quiere Dios en sus vidas. But that's what God wants in your life. Este es un salmo. This Psalms Es el número 1. is the number 1. 6 versículos. 6 verses. Y cuando yo lo leo, And when I read it, me acuerdo de la ley de Dios. I remember of the law of Me God. acuerdo del temor del I Señor. remember of the fear of God. Imagínate, los salmos eran cantos. Imagine the Psalms were songs. Usted cantar esto, For you to sing this, como cantamos hace rato, like if we just sang earlier, y decir en la ley de Jehová está la delicia, and to say, in the ways of the God is our delight, y la senda de los justos and the ways of the es just, como la luz de la aurora, it's like the lights of the aurora, que va creciendo that it continues to grow cuando usted camina en justicia. when you walk in the ways of the Lord. No se preocupe de lo malo, de los malos, perdón. Don't worry about the evil things around you. Ore por ellos. Pray for them. Pida por ellos. Ask God for them. Y sube a su camino And you follow the way that God wants you to follow con Jesucristo. within Jesus Christ. Amén. Amen? Vamos a orar. We're going to pray. Señor y Dios Padre, Father God, te doy gracias, Señor, por la vida de mis hermanos. I thank you for the lives of my brothers and sisters here. Te doy gracias por su palabra, Thank you for your word. por tu palabra, Señor, perdón. For your word, God. Y te pido, Señor, que esta palabra And I ask you, God, that this word que has puesto en sus corazones that you've put in their hearts dé fruto, Señor. bears fruit. Que dé esas raíces en su corazón, Padre amado. That those roots may be able to go profound in their hearts, Si Lord. hemos fallado, If we have failed, si hemos hecho algo que no te agrada, if we have Señor, done something that doesn't please you, que nos acordemos que tu palabra es una delicia, that we Señor. can remember that your word is a delight, Que tú nos llamas that you call us a ser esos árboles plantados junto a las corrientes de agua. to become those trees planted by the riverbanks. Tú conoces nuestro corazón, Señor. You know our heart, God. Tú conoces nuestras mentes. You know our minds. Tú conoces nuestras vidas. You know our lives. No permitas, Señor, Don't allow que yo te siga fallando, that I Señor. fail you, Lord. Que yo sea esa persona, Señor, That I become that que te person represente aquí en la tierra, that Señor. represents you here on earth, Lord. Y que haga tu voluntad. And that your will be done. Porque tu voluntad es buena, Because your will is good, perfecta perfect, y agradable.
and delightful. Señor, te doy gracias por la vida de mis hermanos I thank you, God, for the lives of my brothers and sisters que hoy están aquí, that are here today, que se esforzaron a venir that made an effort to come y a escuchar tu palabra, to listen to your word, que tú estés con ellos that you be with them todos los días de su vida all the days of their lives, y que sigamos and that we continue buscando tu presencia, to seek your Señor. presence, Lord. Te damos gracias We give you thanks en el nombre de Jesús. in the name of Jesus. Y Bethany And the dice, Church of Bethany says, amén. Amen. Comunión. Ok. Vamos a, hermanos, a